Ilong na. Ilong na? Oo. Okay. So karon mag-solve na ta og example sa elastic collision. So kaning problem saan nato pag-solve sa elastic collision gamit ang conservation of momentum of conservation of kinetic energy sa ato nga video nga lecture about sa inelastic collision. So atong problem, a particle of mass 4 kg initially moving with a velocity of 2 meters per second collides elastically with a particle of mass 6 kg initially moving at negative 4 meters per second. What are the velocities of the particle after the collision? So, nga niya atong problem. Natay mass before ni, ano yung before? So, wala pa sila nagbangga. So, natay particle nga moving nga nay mass nga 4 kg. So, 4 kg. With initial velocity of 2 meters per second. So, paingon siya sa right. Kaya iyang velocity kay positive. So, paingon sa right. Nasa velocity nga 2 meters per second. O collides elastically with a particle of mass 6 kg. So, nibangga siya sa isa ka mass nga naay nga 6 kg. With initially moving at negative 4 meters per second. So, kaning 6 kg nga mass, nag-move siya og negative 4 meters per second. So, di ba, nato nga ang negative is paingon siya sa left. So, ayang direction, paingon sa left. So, nasa velocity nga negative 4 meters per second. So, after nila magbangga, nag-collide sila elastically. So, wala sila nag-uban or kundili, nagbulag sila og direction. So, mauna nila yun ang after sa ilang pagbangga. Kaning mass nga 4 kg, ibalik siya paingon dito. O kaning mass nga 6 kg, paingon siya dali. So, morning 4 kg nga mass, morning 6 kg nga mass. So, ang atong pangitaan karon, pila ang velocity sa kaning 4 kg pag human nila bangga, o pila pod ang velocity sa kaning kilogram pag human nila og bangga. So, V final sa kani nga mass o V final sa kani nga mass, mo ni ang ato nga ginapangita. So, mo na atong solvon. So, una nato nga buhaton is gamiton nato ang conservation of momentum. Nga momentum initial is equal to momentum final. So, unahan sa nato atong given. Unahan nato atong given. Natay given nga sa atong problem natay given nga mass. So, ibutang nato kani nga mass 1. Ibutang nato ni kaning 4 kg nga mass, imo nato M1 para dali tandaan. 4 kg. Natay mass 2, M2, kaning second nga mass, ano to? Nara is equal to 6 kg. Natay initial nga velocity sa mass 1, sa M1, butang nato V1 initial nga 2 meters per second. Ug napud tay initial velocity sa atong mass 2 nga 6 kg nga negative
butang na to V2 initial na equal sa negative 4 meters per second. So, mao na itong given. So, una na itong himuon is gamiton na itong conservation of momentum. So, momentum initial is equal to momentum final. So, itong momentum initial, so, i-add na itong tanan niya initial na momentum sa atong system. So, natay M1 V1 initial plus M2 V2 initial is equal lang sa tanan pod nga momentum nga final. So M1 V1 final plus M2 V2 final. So input na to itong mga given. Natay given nga M1 4 kg 4 kg times V1 2 meters per second plus M2 6 kg times V2 negative 4 meters per second is equals to M1 4 kg. So wala man mo man atong pangitaon. So maintain lang mora gyapon V1F plus mass 2 6 kg. Wala gyapon tay value sa atong V2 final. So, as is ra gyapon V2 final. Muna na ito nga equation. So karon kani mahimo na siya 8 multiply nato ni 8 kg meter per second plus multiply nato ni negative 24 kg meter per second is equal to 4 kg V1 final plus 6 kg V2 final. So i-add nato ni natay negative 16 kg meter per second is equal to 4 kg V1 final plus 6 kg V2 final. So, kuha na to itong V1 final. Ibalik na ito ni nga formula sa PCAS. Balik na ito ni sa PCAS. Kani nga formula. Kani. So, may muna siyang negative 16 kg meter per second minus 6 kg V2F is equal to 4 kg V1F. So divide natin 4 kg kay V1F naman itong pangita. 4 kg 4 kg cancel ang 4 kg. So atong V1F karon mahimo na siyang V1F karon mahimo ng V1F is equal to negative 16 kg meter per second minus 6 kg V2 final all over 4 kg. So mo na natong V1F. Mo na formula sa atong V1F. So dili pa nato ni magamit kaya wala pa man tay value sa atong V2 final. So stay put sana. So equation 1 siya. Buta nato ni nga equation 1. So kuhaan po nato ang atong formula para sa atong V2 final. Gikan diri nga formula. Ikan diani. Kuha na to ang V2F nga para sa ngani.
So gikan diri negative negative 16 kilogram meter per second minus is equal to kaning nga formula 4 kilogram velocity 1 final plus 6 kilogram velocity 2 final. So atong kwaon ang atong formula nga para singani sa atong V2 final. So ibalin nato ni sa pikas, ay mo siya negative 16 kilogram meter per second minus 4 kilogram V1F is equal to 6 kilogram V2 final. So divide na po natin yung 6 kilogram. Kay V2 raman natin ipangita. Cancel na siya. Divide natin 6 kilogram. So na tayo equation nga V2 final is equal to negative 16 kilogram meter per second minus 4 kilogram V1 final all over 6 kilogram. So, ano atong formula sa V2 final. So dili gyapon nato magamit kay wala gyapon tay value sa atong V1 final. So as is imo nato ni nga equation 2 kay magamit nato ni sa sunod pa nga mga formula. So ipadaplin sa nato ni butang nato dire. Sa atong V2 final equal to negative 16 kilogram meter per second minus 4 kilogram V1 final all over 6 kilogram. So mao na atong equation number 2. Equation 2. So dira sana magamit natin na niya. So karon humana ta sa conservation of momentum. So atong gamiton na pud karon is conservation of kinetic energy. Conservation of kinetic energy. So sa atong last nga video about sa inelastic collision, ang atong kinetic energy, conservation of kinetic energy is kinetic energy initial is equal to kinetic energy final. So natay 1/2 m1 v1 initial plus 1/2 m2 v2 initial is equal to 1/2 m1 v1 final plus 1/2 m2 v2 final. Sorry. Squared. Ang V na to squared. Squared tanan. So 1/2 mv squared, 1/2 mv squared, 1/2 mv squared, 1/2 mv squared. So gikan dere input na to atong mga given sa kaganiya. So natay 1/2 atong m1 4 kilogram times velocity 1 nga 2 meters per second, 2 meters per second squared plus 1/2 m2 6 kilogram times v2 nga negative 4 meters per second squared plus 1/2 m1 kay 4 kilogram. So V wala man tay value sa atong V1 final
as is lang yapon siya, V1 final squared plus 1 equals ni equal to 1 half kanina 1 half atong mass given sa M2 is 6 kg times V2F, wala gyapon tay value sa V2F as is lang, V2F final squared. So kanina atong formula. So ano natin reduce. So 1 half 2 times 4 natay 8 kilogram meter per second plus kani 3 4 negative 4 squared 16 natay 48 kilogram meter squared per second squared. I-simplify natin natay 2 kilogram, so V1 final squared plus 3 kilogram V2 final squared. So i-add natin natay 56. I-add natin yung duha ka 56 kilogram meter squared second squared meter squared second squared is equal to 2 kilogram V1F squared plus 3 kilogram V2F final squared. So gikan diri nga equation, i-substitute nato ang atong equation sa V1 final. So kani nga equation, kani atong equation 1, i-substitute nato diri. So kani. So mahimo na ni siya nga 56 kilogram meter squared over second squared is equal to 2 kilogram times kani V1F squared kani. Substitute nato ni sa dire. Natay negative 16 kilogram meter per second minus 6 kilogram V2 final all over 4 kilogram squared plus 3 kilogram V2 final squared. So square root na to squared na to makakuha ta og ang atong answer is kilogram 2 kilogram. Yung squared na to ang atong answer nga makuha kay 16 meter squared per second squared minus plus 12 V2 final plus 9 over 4 V2 final squared paired quantity
plus kani 3 kilogram V2F squared. So, i-shortcut, gidiretso na lang nako. Wala na ako, step by step ni. Kamu na bahala mag yun sa pagkuha. So, gikan na rin. 56 ni. Kilogram, meter squared, second squared. So, multiply na to ni. Diri, nanatay. May muna ni 56 kilogram, meter squared, second squared is equal to 2 times 16, 32 kilogram meter squared per second squared plus 24 V2 final plus ng ay sorry 9 over 4 din eh 9 over 4. So, multiply by 2. Kani 9 over 4 niya. So, 2 times 9 over 4 natay 9 over 2. 9 over 2. V2 final squared plus 3 napa ni unit ani kilogram V2 F squared kani pod kilogram V2 F squared. So plus na ito kani 3 kilogram V2 F squared. Dt squared. So, kani parehaman sila og pareha sila. Pwede nato sila i-add. So, mahimo na siya 56 kilogram meter squared second squared equals 32 kilogram meter squared per second squared plus 24 V2 final plus i-add nato ning duha natay 15 over 2 kilogram V2 final squared. So kanita na nga formula diri, balik nato dito sa left side na natay negative 15 over 2 kilogram V2 final squared minus 24 V2 final minus 32 kilogram meter squared per second squared plus 56 kilogram meter squared per second squared is equal to 0. 0 naman kay ibalin na ito tanan dito nga sa left side ang atong mga equation. Yung mga formula. So, kani pareha man sila unit. So, pwede nato sila i-add. So, may negative 15 over 2 kilogram velocity to final squared minus 24 V2 final plus 24 kilogram meter squared over second squared equal to 0. So, mauna ni atong equation. Aron makuha nato ang V2 final, duwa mo natong V2 final,
gamitan nato og quadratic formula. So ang quadratic formula is negative b plus minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. So kani atong a, muna atong a, muna atong b, muna atong c. So kung gamitan nato quadratic formula, natay makuha nga value, natay duha ka value nga makuha. Ang isa is negative 4 meter per second. Ang isa 0.8 meter per second. So, mo na itong V2F. V2F. So, duha man natong nakuha nga formula. So, ang pangutan na ahatong gamitin sa duha. So, kabantay mo ganina. So, after collision sa atong drawing, after nila magbangga, kaning mass 2, paingon siya dito. O kaning mass 1, paingon siya sa left. So, mauning V2 final. So, mauning V1 final. So, atong V2 karon, atong V2 final, kay paingon sa right. So, di ba? Kung paingon sa right, positive siya. So, ang atong gamiton nga formula karon is kaning positive. So, neglect na to ni kay dili man siya mo-coincide sa atong problem. So, kani atong gamiton. Mao na ni karon ang atong velocity velocity 2 final. So, nanatay value karon sa atong V2 final nga 0.8. So, kaning 0.8 i-substitute nato ni diri sa atong V2F para makuha na to ang atong V1 final. So, nana. Substitute. 16, substitute nara. So, makancel ang kilogram. So, atong i-calculate na to, natay makuha ang negative 5.2 meter per second.